तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि कृष्ण प्रिये। जय जगन्नाथ। सिद्धार्थ भक्ति निवेदित चित्तबोध कार्यक्रम को आपण मान स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु, चित्तबोध हेउछि अप्राकृत प्रेम मूर्ति श्री राधाकृष्णंकर अमलिन प्रेम और भक्तिर भाव फल्गु। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद द्वारा रचित हरिवंशरु संभूत यही चित्तबोध हेउछि एक लीला ग्रंथ। यही अनुक्रम चित्तबोधरु आज जो विषय वस्तु अच्छी से विषय वस्तु होउछि त्रिपुर को जात कले त्रिपुरा। दर्शक बंधु, आपण माने त्रिपुरा संपर्क रे पूर्वरु अवहित अछंती। एबे जो जल प्रलय हेछि एई जल प्रलय भितरे प्रथमे आदिमाता परमंक सहित आविर्भाव होइचंती। एई आविर्भूत अवस्था परे जेतेबेले जलार्णवरे ब्रह्म प्रलयर जल भितरे परम भासुचंती, आदिमाता विचार करुचंती सृष्टि सर्जना हेब किपरि। परमंक सहित समिश्रित हवा पाई महामाया सर्जना करिचंती एवं महामायंकर विचार रे जो सर्जना घटिछि जहाँ महापुरुष अच्युतानंद चित्तबोधरे उल्लेख करिचंती। पुणी हि मनरु जात कले महामाई संचिले निज जीवन ताहा ठारे नेई। मनरु गोटिए कन्या रत्नटीए नारीटीए रचना कले एवं निज भितर थिबा तांकर जो स्वभाव, तांकर जो जीवन, तांकर जो निजर स्व महिमा जो नारीत्व प्रदान कले। प्रदान कला फल कौन होइछि ना गभीर प्रलय जले तांकु देले मेली एवं बुड़ी गले जले पुणी तक्षण से बाड़ी। जो झीटीकू जो कन्याटीकू जो स्त्री लोकटीकू सृष्टि कले माँ महामाया आदिशक्ति से जल भितरे परम थिले एवं तत्सहित एई बाली ए जो स्त्री लोकटी को सर्जना कले से मध्य जल प्रलय भितरे भासीबाकू लागिले। बोइले गो महामाई विष्णु पादे सेव तोर अंग तीनी पुर कर गो उद्भव। महामाई बतई दौचंती जो नारीटी को सृष्टि करिचंती निज अंगरू अर्थात निजे जो नारी रूप धारण करिचंती ब्रह्म प्रलयर जलरे कहउचंती ए जो विष्णु निराकार विष्णु जी होचंती परम तांको सेवा करो। सदा काले विष्णुकर हेबु तु घरणी कोले धरी विष्णु तोते करिबे भ्रमणी। तिनी पुर को जेणु करिबु अंगु जात तेणु त्रिपुरा तो नाम होइब विख्यात। ब्रह्म प्रलय जलरे परम भासुचंती एवं आदिमाता आविर्भूत हेई महामाया तांको अंगरु सृष्टि करुचंती एक कन्या एवं सही सुंदरी कन्या को निर्देश करुचंती विष्णुकर पाद सेवा करिबा पाई एवं वरदान दौचंती आदिमाता अर्थात स्वयं आदिमाता आविर्भूत होइचंती जल भितरे एवं से कहउचंती तुमे जदि सेवा करिबो एई विष्णु को निराकार विष्णु को तेबे सदा सर्वदा तुम्हें विष्णु जितेबेले अवतार ग्रहण करिवे तांका सहित तुम्हें तांकर घरणी होई तांकर पत्नी होई तांका सखी होई तुम्हें धरणी रे पृथ्वी पृष्ठ रे आविर्भूत हबो एवं कहिचंती विष्णु को तुम्हें उपासना कर विष्णु को तुम्हें सेवा दियो फल कौन हम ना तुम्हें पृथ्वी पृष्ठ रे भ्रमण करिवो लीला करिवो
ଏବଂ ତିନି ପୁରକୁ ଯେଣୁ କରିବୁ ଅଙ୍ଗୁଜାତ, ତେଣୁ ତ୍ରିପୁରା ତୋ ନାମ ହୋଇବ ବିଖ୍ୟାତ। ମା ଆଦି ମହାମାୟା ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିକୁ, ସେଇ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛେ ଯେ ଯେଉଁ ତ୍ରିପୁରା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାପ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାଇଁ ଗୋଲୋକ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ ସଖୀ ରୂପରେ। ସେହି ତ୍ରିପୁରା ଯେହେତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଲୋକର ବିଷ୍ଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ, ଆଗ ସଖୀ ତ୍ରିପୁରା ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲୀଳା କର। ସେହି ତ୍ରିପୁରା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ସେହି ତ୍ରିପୁରା ଯିଏ ଗୋଲୋକ ମଣ୍ଡଳର ରାଣୀ, ଆଦିମାତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁ ସମ୍ଭୂତ, ସେହି ଆଦିମାତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ସମ୍ଭୂତ ମହାମାୟା ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁରା। ଏବଂ ସେହି ତ୍ରିପୁରା ରାଧା ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ତିନି ପୁରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ତିନି ପୁରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତ୍ରିପୁରା। ଆଦିମାତା ଅଙ୍ଗୁ ଜୀବ ପରମକୁ କାଢ଼ି, ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ତାକୁ ଦେଲେ ତହୁଁ ଛାଡ଼ି। କରୁଥିଲା ଗର୍ଜନ ଯେ ପ୍ରଳୟର ଜଳ, ଦଶ ଦିଗ ଥିଲା ଧୂମମୟ ଅନ୍ଧକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଣ୍ଡରେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ଏହି ମାତୃଗର୍ଭରେ କ'ଣ ଆଲୋକ ଥିଲା? ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଭିତରେ ଆମେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଥିଲୁ, ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ଆଲୋକ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ। ଆଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଭିତରେ, ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଳୟ ଭିତରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଲୁ ମା ଗର୍ଭରେ। ମା ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଲାଳ, ରକ୍ତ, ପୂଜ ଏବଂ କେତେ କୀଟମାନଙ୍କର ଦଂଶନ ପାଉଥିଲୁ ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ। ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ସହ୍ୟ କଲୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ରେତରେ ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଧାରଣ କଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନି ପୁର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ଇଏ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି, ମାର ଗର୍ଭ ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ, ମାର ଋଣ ଶୁଝି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ମାର ଗର୍ଭ ହେଉଛି ସଂସାର। କେତେ ଜୀବକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମା ଗର୍ଭ। ସେହି ଆଦିମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ, ଆଦିମାତାଙ୍କର ରେତ, ଏ ଉଭୟ ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା ଘଟୁଛି ଯେ ଆଦିମାତା ଅଙ୍ଗୁ ଜୀବ ପରମକୁ କାଢ଼ି, ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ତାକୁ ଦେଲେ ତହୁଁ ଛାଡ଼ି। ତେଣୁ ସଂସାର ସର୍ଜନା ପାଇଁ ଆଦିମାତା ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେହି କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ଏଇ ଜଳ ପ୍ଳାବନ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତେବେ ଆଦିମାତା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିକୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ଏହି ଜଳ ଭିତରେ, ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଳୟର ଜଳ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦିମାତା ଅଙ୍ଗ ଯହୁଁ ବିଷ୍ଣୁ କଲେ ଜାତ, ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କି କଲେ ସେ ସମ୍ଭୂତ। ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରିପୁରା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା ଭାବରେ, ତ୍ରିପୁରା ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ କିପରି?
तेणु सी गले महालक्ष्मी एवं निराकार हो गले विष्णु। निराकार विष्णु सहित परमंक सहित विष्णुकर अंग सहित महालक्ष्मी संजोग घटुची संगम घटुची। जेउ पर माया तांक शरीर गले प्रलय जल मध्यरे विश्राम से कले। से महाप्रलय जल शब्द रहिला शून्य होई जल राशि उज्जवल दिशिला। पुणी आदि माता संगे लीन हेले जाई विष्णु को देखी प्रलय उपरे न बही। परमात्मा सहित मिशीगले अर्थात तांका सेवारे निविष्ट हेले एही कन्या रत्न जे होती महालक्ष्मी। जोटी विष्णु अछंती सेठी महालक्ष्मी अछंती एवं महाप्रलय जलर जो शब्द जेतले मिश्रण हो जाइचंती सेवारे युक्त हो जाइचंती महालक्ष्मी त्रिपुरा। सेतिक बेले जल प्लावन जो गोघो शब्द शुभुला शब्द बंद हो जाइछि। अर्थात परमंक सहित अर्थात निराकार विष्णु सहित महालक्ष्मी मिलन घटी। आदिमाता संगे लीन हेले जाई आदिमाता सहित लीन हो गले पुणी आसी से ही त्रिपुरा महालक्ष्मी विष्णु को देखी प्रलय उपरे न बही। पुणी कहले महापुरुष अच्युतानंद कहले संहारिले प्रलय को गर्भ आतिमातो बेनी पादर सातले लागिला तोरित रसा तले जहू बेनी चरण लागिला आदि माता बचन कुसुमरी कमला मोर अमर पाताल भियाण से कला प्रलय जल राशि क्षणिके जे सुखिला। प्रलय जल भितरे जेतेबेले आदिमाता सर्जना करिचंती तांका अंगरू महालक्ष्मी को त्रिपुरा को तांकर बेनी पाद अर्थात आदिमातांकर बेनी पाद रसा तल कहले पाताल सप्त पाताल कथा कह जाइछि। तल वितल सुतल अतल तलातल रसातल ये रसातल पर्यंत तांकर पाद त्वरित लागिला स्पर्श कले कोठारु ना निराकार विष्णुकर गोलक मंडल पृथ्वी पृष्ठ देकरी अर्थात संसार को अर्थात मर्त्यपुर को भेदी पातालपुर पर्यंत से ही पाद स्पर्श है एवं रसा तले जहू बेनी चरण लागिला आदिमाता वचन को सुमरी कमला जहा कही माँ आदिमाता कमला को तीनोटी शब्द दर्शक बंधु आम पाखक आसुचंती। गोटे शब्द आसुचंती त्रिपुरा गोटे शब्द आसुचंती महालक्ष्मी आ गोटे शब्द आसिले कमला। लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्रीहरि प्रिया इंदिरा लोकमातमा क्षीराब्धि तनयारमा। महालक्ष्मी बहुत नाम अच्छी यही नाम भितर नामित माँ अर्थात आदिमाता पाखु महामाया पाखु सृष्टि होउचंती त्रिपुरा महालक्ष्मी। आदिमाता अंग रोजे निज जीव काढ़ी महाप्रलयर जले देइथिले छाड़ी सेही जीव सीना तू ही अटु कमलिनी आदिमाता बचने तू कलु पुरतिनी जहू तिनी पुर तोर अंगुजात कलु त्रिपुरा बोलेण नाम तहु तू बहिलु। आदिमाता कहउचंती
କାହାଙ୍କୁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ରଚନା କରିଥିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ଜାତ କରିଥିବାରୁ ତୁମ ନାମ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା। ତ୍ରିପୁରା ବୋଲିର ନାମ ତହୁଁ ତୁ ବହିଲୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତ୍ରିପୁରା। ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରାଧାରାଣୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଗାର୍ଗ ସଂହିତାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଖୀ ହୋଇ ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳରେ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅବାହୀ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଦେବତାମାନେ ତାର ଲେଶ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହି ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ କୃତଜ୍ଞ ଥିଲେ ତ୍ରିପୁରାଙ୍କ ପାଖରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳରେ, ସେହି ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ୍ରିପୁରା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ତ୍ରିପୁରାଙ୍କର ପାଦର ରେଣୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଯେପରି, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଅଙ୍ଗ ବେନିଫାଳ, ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବୀଜରୁ। এই ହେଉଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ ଆଦିମାତା ଜୀବନ ଅଟୁ ସେ ନା ତୋହି, ଏବେ ତୋତେ ପାତାଳେ ମୁଁ ଧରେ ଅଛି ରହି। ଯେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଲୀଳାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ଲୀଳାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ତ୍ରିପୁରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଦିମାତା କହିଛନ୍ତି? ସେହି ପରମ ସେ ନାଟି ଅଟଇ ଗୋ ମୁହିଁ, ଶୁଣି ଲୁଟି ଯାହା ପଚାରିଲୋ ପ୍ରାଣ ସହି। କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ସାଇତ ମହାବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ଆଗ ସଖୀ, ଆଗ ପ୍ରିୟତମେ, ଆଗ ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗିନୀ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲ ତ୍ରିପୁରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କିପରି ଘଟିଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଏଇ ହେଉଛି ରହସ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛି ମୁଁ, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ତାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଆଦିମାତା ମହାମାୟାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛ। ସେହି ଦିନୁ ପାତାଳେ ଗୋ ନିଜ ବାସ ମୋର, ତୋର ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ମୁଁ ଯେ କରଇ ବିହାର। ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରମ ଭାସୁଥିଲେ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଆଦିମାତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତ୍ରିପୁରା, ଆଉ ସେହି ତ୍ରିପୁରା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାତାଳପୁରରେ କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଶୟନ କରିଛି, ଆଉ ତୁମେ ହେଉଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ପରମଙ୍କର ଅଂଶ ମହାବିଷ୍ଣୁ। ମୋର ଲୋମ ମୂଳୁ ତହୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋନ୍ତି ଜାତ, ତୋ ଅଙ୍ଗ ଅନେକ ସଖୀ ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ। ହେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମବେତା ପୁରୁଷ ମୋର ଲୋମ ମୂଳରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରମଙ୍କର ଯେଉଁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲୋମ ମୂଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ପରମ ଜଳରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜଳରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋମ ମୂଳୁ ତହୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଅନ୍ତି ଜାତ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାମ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେବି, ତୁମେ ହେବ ସୀତୟା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହେବି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ, ତୁମେ ହେବ ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଜାମ୍ବବତୀ ଆବର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ସଖୀଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟତମାମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଲୋମକୂପରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ସେ ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ଲୁଟି ପ୍ରିୟ ସହି ଜଗତ ସର୍ଜନା,
त्रिपुरा जन्म वृत्तांत आग सुलोचना। सुंदर भाव स्नेह करी भगवान विष्णु क्षीर सागर रे सहित पातालपुर रे थिबा विष्णु महालक्ष्मी को बड़ आदर रे कहउचंती त्रिपुरा जन्म प्रसंग मु तुमको कहली आगो सुलोचना। सखी मु तुमको तुम्हें मोर सेवारे सही दिन निजुक्त होइछ, मते तृप्ति प्रदान करिछ, तेणु मु बड़ श्रद्धाशील मु बड़ आनंदित। आ तुमको मु तुमर प्रश्नर उत्तर देइछि। से प्रश्नर उत्तर होछि किपरि सृष्टि सर्जना हैला, किपरि तिनि पुर सर्जना हैला, अर्थात आदि शक्ति सहित आदि शक्ति परमक सहित आदि मातांकर जो कन्या रत्नटी सृष्टि हेले तांकर संजोगुरु सृष्टि हैला सृष्टि। आ से कन्या रत्न होचंती त्रिपुरा। जे अटे त्रिपुरा सखी से ही सीना तोही, से विष्णु अटंती जेहि अटई गो मुही। मोठारु सकल देबे होइछंती जात, सर्व घटे बास करी चाले मु जगत। परम होचंती निराकार विष्णु, से आकार धरंती नाही, से जिए मु सीए। एवं जो सृष्टि सर्जना हला आदिमाता जिए महालक्ष्मी आपण होचंती सीए। ए कथाटी विचार करा जाइछि। एवं मोठारु सकल देवे होइचंती जात, महालक्ष्मी पाखरु लक्ष्मी माने जात होचंती। ब्रह्मा लोम कोपरु लक्ष्मी माने जात होइचंती एवं देवता माने जात होइचंती। एवं महालक्ष्मी एवं विष्णुंकर संस्पर्श रे आसी सृष्टि सर्जना घटिछि। मु परम ब्रह्म तुम्बे जीव अट सही, मु जही थी गो तुम्भे तही थीब रही। सही तत्व मूल तत्व को आम आसुचे दर्शक बंधु। मु होची परम ब्रह्म आ तुमे होच जीव, अर्थात ये संसार रे प्रकृति स्वरूपा होचंती माँ महालक्ष्मी। भगवान विष्णु जो कथा कहिचंती मु होची मास भितरे मार्गशीर, अर्थात महालक्ष्मी ये होची मास। जीव परमर किछि नाही भेदा भेद, पूर्ण सकल घटे करिबा आनंद। तुमे होच जीव मु होची परम। जो दुईटी जीव अर्थात संसार सृष्टि सर्जना तुमे, मु होची परम। तुम्भे जीव होई सखी सर्व घटे थीब, मौन भावे रहे नाना सुखे बिलसिब। मु परम ब्रह्म सबु करिबि रचना, सर्व घटे साक्षी रूपे देखुथिबु सिना। सर्व घटे साक्षी रूपे देखुथिबि मुही, मोते नयन रे सखी देखी नाही केही। सकल जीव होचंती महालक्ष्मी बा त्रिपुरा बा राधाराणी एवं भगवान होचंती परम। प्रिय दर्शक बंधु, एबे समय हो जाइए अध्याय को ये रखा। विदा नेउछु। जय श्री राधे।